Sa pangatlo na yun. Ayun pa. Tayo na, pang-apat na. It's 4 times na. One more. Fuck. Shit. Lima na yun. Sige. Panglima na. Ayan. Again. Pang-anim. Ayan pa. Pang-pito. Pang-pito na yun. Ayan pa. Sobrang bilis. Hindi makuha sa kamera. Pangilan na yun, Dong? Pangilan na yun? Ayan. Eight na. Saan galing yun? Ha? Sa Lincoln ano? Michael Good, aling. Oh, one more. Ito, pang-walo na yun. Oy, ano pa? Pang-siyam na. Wala. Yawa niya eh. Yan pa Dong. Yan pa. Wana. Aksuga uy. Ang ilan na yan Dong? Dekado. Ayan pa. Ayan. Ayan oh. Okay, another 5 more. Thank you. Grabe, galing yun sa one. Dong, where is the Lincoln? Over there? Their side, ah? Atay. Vlogger ka? Ah. Ayan pa. Ano naman oh, puta. Ayan, oh. Oo. Ay, grabe. Pantilisin yan, Sip. Oo, puta. Ah, Grabe. grabe, Bilis oh. sugoy. Sa tambayan, Ron. Sikat na yan. Lagay. Ha? Sugoy. Di ba ito bawa na ano? Ha? Ito na to sa ano? Yeah. Layo na natin. Sa Watson. Di, ganyan yung... Pati nagalo ko si Ong. Sa Formis. Burmese Python. Burmese Python. Burmese Python. Sorry. Pang-13 na yun. Drone. Gulat ako yung Grabe, no? akala ko, putang ina, mabilis, makakala ko dito. Yun nga eh. Hintay lang tayo sa palita. Saan yun pupunta? Pa rin yun sa Iran eh. Wala yun.